हाय पिला माने आमर यूट्यूब चैनल SBM कोचिंग सेंटर को तुमको स्वागत जनाऊँगी। पिला माने आज आम तुम प्रथम श्रेणी हस खेल बही द्वितीय भाग पुस्तक पाठ 15 को देखा एवं पाठर ना हूँ संखी बिलेईर संख्या। पिले संखी बिलेई जानिच ना? संखी बिलेई देखिच? हाँ बिलेई देखी समस्ते। से बिलेई संख्या बिलेईर संख्या संख्या अर्थ जो माँ माने आमर संख्या पिंधुचंदी हाथ रे से कथा हमें देखिबा। देख तुमके बिलेई देखिच ना नहीं? हाँ समस्त घरे प्राय बिलेई रुहे। आ माकड़ को मत देखिथिबो ना? माकड़ आमर जेमिति छात उपरे चाल उपरे टेण उपरे माकड़ गुड़िक जेन डेउचंती से गुड़िक केमिति माकड़ माने केते मजा करूचंती नहीं? अच्छा हो देख कौन ହେଇछि बिले माकड़ टंका पुड़ियाटी धरी बजार को गला। टंका पुड़िया माने किछि टंका से जो गोटे पुड़ारे किसी टंका थिबो से टंका को धरिकी माकड़ कुआडे गला ना बजार को गला। पिले तुम के बजार जाइछ? बजार कौन कौन सब अच्छी कहीं देखिया कहल बजार रे कौन कौन अच्छी? हाँ बजार कौन अच्छी ना विभिन्न प्रकार खेलना बिका होची ता सहित विभिन्न प्रकार दुकान मध्य अच्छी। सेठी कौन अच्छी ना से विभिन्न प्रकार दुकान रे पनीपरिया विभिन्न प्रकार जिनिस हमको मिलूची। सेथिपई एगुड़िक मागणा मिले कि मागणा केबे मिले कि नहीं? टंका देले ही मिले। सेथिपई माकड़ कौन कला किछि टंका पुड़िया धरिकिरी बजार को गला। लंका किणिला। लंका गुड़िक खाइले पिले कौन लगुची? राग लगुची ना? हाँ लंका गुड़िक खाइले सब राग लागिबो। सेथिपई माकड़ कौन कला टंका धरिकिरी बजार को गला। कौन किणिला? लंका किणिला। दुकान रे पंखा घुरुथिला। पंखा अर्थ फैन देखुच ना पिले? एटा होची पंखा। देख देख फैन नहीं ए पंखाटा दुकान रे घुरुथिला। देखो ना माकड़ केम जाके लंका किणुची ठिया ହେଇକିରି। एतिकी बेले पंखा घुरिबा समय रे गोटे संखी बिलेई छपी छपी पट्टे संख्या नहीं पलाइला। धीरे 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 बिलेई देखुच ना? ए बिलेईटे देख मैं देखौची। बिलेईटा कौन कला आसिला छपी छपी अथ लुचिकी गोटे संख्याटी पट्टे संख्या संख्या माने हाथ में पिंधुचंती को से चोरई नहीं गला नहीं? छपी छपी पट्टे संख्या नहीं पलैला। किए ना संखी बिलेई। माकड़ संख्यार काम देखिला। माकड़ संखीर काम देखिला। एगुड़िक जो जितेबाला बिलेईटी संख्या को नहीं चोरई गला बेले सेतेबाला संख्या माने किए देखुला ना माकड़ ए संखी बिलेईर काम देखुला नहीं? बाउलारे माकड़ कौन कला नाली लंकाटीए चोबई देला। ए बिलेई एमती देखार करुला देखिकी माकड़ बाउला होकर जो लंका धरी गोटे नाली लंकाटीए कामुड़ी देला चोबई देला। अच्छा लंकाटा जो चोबेब कौन लगे निहाती भाव में पिला माने राग लगे ना नहीं? लंका सेतेबेले लंका खाई माकड़र मुह बंका हो गला। तार एते राग लगिला जे माकड़र मुहटा पूरा बंका हो गला है। तापरे संखी बिलेई माकड़र मुह को देखी फेंकिना कौन गला हसीदेला। जो माकड़र मुह बंका हो गला ए संखी बिलेई कौन कला ना माकड़र मुह को देखी फेंकिना हसीदेला है। पिले हस लगे ना नहीं? जदि जनकर मुह बंका हो देखिले हस लगे से संखी बिलेई माकड़र मुह देखी हसले। देख केमी हसु देख। हाँ चल आम प्रश्न उत्तर जा पिले। अभ्यास कार्य देखा चित्र मध्य थिबा अंक अक्षर को ता चारिपटे थिबा शब्द गुड़िकर अंक अंकी मध्य गाटाणी जोग कर। कोड़ कोड़ गाटाणी देख कोड़ कोड़ अंक अच्छी ना? अंक शशांक ये अंक अच्छी ना नहीं? आउ कोड़े अंक अच्छी बोले देख लो माकड़ ये अंक अच्छी अंक अच्छी ना नहीं? आउ कोड़े अच्छी देख अंक ये अंक अच्छी आउ कोड़े अच्छी झिंक ये अंक अच्छी रंक ये अच्छी पंक पलंक शशांक माकड़ एति जगार अंक रही। शंख मध्य थिबा अंक अक्षर को चारिपटे थिबा शब्द गुड़िक सहित गार टाणी जोग जो अंक अच्छी देख संख्या ये अंक अच्छी ना? आपको गार टाणी जोग करा आउ कौन कही
ଦେଖ ଏମିତି ଗାଠାଣି ଯୋଗ କରିବ। ଶଙ୍ଖାରି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଠାଣି ଯୋଗ କରିବ। ପଙ୍ଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ, ଏମିତି ଗାରଟା ଆଣିକି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଲି ଘରେ ଭାବିକି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେପରି ଝିଙ୍କ, ଅଙ୍କ, ତାରେ ଭାବ ଟଙ୍କ, ଟଙ୍କ, ତାପରେ ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ପଙ୍କ, ତାପରେ ଟିଙ୍କ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ପାଠରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଲେଖିବା। ଏ ପାଠ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ସେଟା ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଯୋଉଠି ଥିବ ତାକୁ ଆଣି ଲେଖିବା। କଣ କଣ ଲେଖ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ତମେ। ଦେଖ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ମାଙ୍କଡ, ଏଇଟା ଅଛି ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ କଣ ଲଙ୍କା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲଙ୍କା। ତାପରେ ପଙ୍ଖା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲ ଏତିକି ବେଳେ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ, ଶଙ୍ଖି ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ଶଙ୍ଖୀର କାମ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ବାଉଳାରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ଦେଖିଲେ। ଆଉ କଣ ଲଙ୍କା ଖାଇ ମାଙ୍କଡ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଛି। ପଙ୍କା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡର ମୁହଁ ବଙ୍କାକୁ ଦେଖି, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ଶଙ୍ଖି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଗୁଡିକ ପିଲେ ଲେଖିଦବ ହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି, ଆସ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଟାଣିବା ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ହଉଛି 1 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? 1 ଟଙ୍କା। 1 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ହଉଛି 2 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ନା ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ପିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ନା ଏଇଟା ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ଏ ହଉଛି 50 ପଇସା। 50 ପଇସା ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ସମାନ ପରିମାଣର ମୁଦ୍ରାରୁ ନୋଟକୁ ଗାଟାଣ। ଦେଖ ମୁଁ ଏପଟେ ନୋଟ ଅଛି, ଏକାନି ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ସମାନ ସମାନ ହେଇଛି ଗାଟାଣିକି ଯୋଗ କରିବା। ହେଲା ନା ପିଲେ। ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛି, ନା 5 ଟଙ୍କା 5ଟା ମିଶିଲେ 10 ଟଙ୍କା ହବ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖିଲ, 5 ଟଙ୍କା କେବଳ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଉପରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା କୋଉଠି, ଏଠି 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ 5 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା କୋଉଠି, ନା 50 ପଇସା। 50 ପଇସା ମିଶିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ, ନା 5 ଟଙ୍କା ହବ। ହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଖେଳନା କିଣିବା। ଖେଳନା କିଣ। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲେଇ ମିଳିବ? ବିଲେଇ ଦେଖିଲ ପିଲେ, ବିଲେଇ 5 ଟଙ୍କାରେ। ବିଲେଇଟା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। 3 ଟଙ୍କାରେ କଣ ମିଳିବ? 3 ଟଙ୍କାରେ ହଂସ ମିଳିବ। ଦେଖୁନୁ ଏଠି 3 ଟଙ୍କା, ହଂସର ମୂଲ୍ୟ 3 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଣ, ନା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ ବିଲେଇ ହଂସର ଖେଳନା କିଣିପାରିବ? ବିଲେଇ ହଂସ କେତେ? ଇଏ 5 ଟଙ୍କା, ଇଏ 3 ଟଙ୍କା। ପିଲେ 5, 6, 7, 8, 8 ଟଙ୍କା ହବ ନା ନାଇଁ। ଶୁଆ ଆଉ ହଂସ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଶୁଆ କେତେ ଟଙ୍କା? 1 ଟଙ୍କା। ହଂସ କେତେ ଟଙ୍କା? 4 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? 4 ଟଙ୍କା, 4 ଟଙ୍କା, ଇଏ 1 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା? 5 ଟଙ୍କା। ସରି ପିଲେ, ଶୁଆ ହଂସ, ଶୁଆ 1 ଟଙ୍କା, ହଂସ 3 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ 4 ଟଙ୍କା ହବ। ମୂଷା ଆଉ ଝିଟିପିଟିର ଦାମ ମିଶି କେତେ? ମୂଷା 2 ଟଙ୍କା। ମୂଷା କେତେ ଟଙ୍କା? 2 ଟଙ୍କା। ଝିଟିପିଟି ହଉଛି 1 ଟଙ୍କା। କେତେ ହେଲା? ମୋଟ 3 ଟଙ୍କା ହେଲା ନା। କିଏ କମ କିଏ ବେଶୀ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ କେତେ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଗଛରେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା ଗଣି ଦିଅ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17ଟା ଅଛି। 17ଟା ଦ୍ଵିତୀୟ ଗଛରେ କେତେ ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7ରୁ 5 ଗଲେ ରହିଲେ, 7ରୁ 12 ଗଲେ 5। 5 ଲେଖିବ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ କେତେ? ତଳେ ପଡିଥିବା ଆମ୍ବ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରେ କେତେ ଗଛ ଆମ୍ବ ଅଛି ନା 12, 13, 14, 15, 16, 17ଟା ମୋଟ ହେଲା 17ଟି। କେତେ? 17। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ପିଲେ 1 ଆଉ 7 ହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, 15ରୁ 4 ଗଲେ 11, 17ରୁ 6 ଗଲେ 11। ଆସ ଆମ୍ବକୁ କ'ଣ କରିବା? ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ସବୁ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ କଲରରେ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ତଳେ ଗାର ଦେଇଥିବା ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ରୁଲତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଲେଖିବି ଦେଖ ଭ୍ରୁଲତା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଭ୍ରୁଲତା। ଆଉ କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି କପାଳ। କପାଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଖି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାକ। ଏଇଟା କ'ଣ? ପାଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେକ। ତାପରେ ତା ଉପରଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗାଲ। ତା ଉପରଟା କାନ। ହେଲା ନା। ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ଆସ ଲେଖିବା ଦେଖ। ଲେଖା କ'ଣ କହିଛି? ଅଙ୍କ ଲେଖ। ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଅଙ୍କ, 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 ଅଙ୍କ। ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦାବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କି ତୁମେ ଏକା ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା ନା ପିଲେ। ରହୁଛି ବାଏ।